The people of Mytilene use these herbs to control rats. In the right dosage, they could be used to affect the spread of disease or famine. Well, I wonder what else of interest can be found in the area. Ah, what have we here? A remarkable breed of horses, unlike any other on the island. Aye, we bought them from a Macedonian merchant. He said that in Macedon, these horses breed wild in the hills. My lord Aristotle, messengers have just arrived from King Philip of Macedon. They wish to speak to you at once. Aristotle has been summoned to Macedon, where he will take on the responsibility of tutoring King Philip's son. This is an honor of the highest possible degree. Aristotle must board the Macedonian transport at once and report to the palace on his arrival. My lord Aristotle, welcome. Please wait here until young Alexander comes to greet you personally. Aristotle! How good to see you again. I still remember our days at court, when your father was the royal physician. And now you've been hired to be my tutor. It is an appointment that pleases me greatly, my lord. You're looking well. The life of the prince suits you, I'd say. Where is your father, the king? He's dealing with a troublesome group of rebels, even as we speak. Then let us begin your tutoring at once, my prince. We will go and observe your father, and that will be your first lesson. All things are learned by observing the world around us. Ignorance and superstition, Aristotle once grumbled as he rooted among the wild herbs growing near the coast in Mytilene. They're like twin idiots running rampant through the land. After her eventual loss to Sparta and the Peloponnesian Wars, the city of Athens lost faith in herself. And in the rising tide of fear and mysticism that followed, the old philosopher-scientist had chosen to head for higher ground. Here in Mytilene, Aristotle had commenced his studies in natural science, observing and recording the myriad characteristics of the flora and fauna. But a new storm of militarism was about to sweep across the land. A young prince named Alexander was next in line to rule the kingdom of Macedon. And a certain philosopher-scientist would soon be appointed to tutor the up-and-coming general in the ways of power. Да, милорд. За короля! Да, господин. Грядет конец света. Да, милорд. Я провижу победу. Да, сэр, грядет конец света. За короля! Да, милорд. The hill warriors are attacking! I must help my father! No, I beseech you, stay out of this fight, your highness. You must watch and learn. Very well. My father's phalanx tactics will cut them to shreds, even without me. Ah, but what is this? Notice how cleverly they use their mounted warriors. Even your father's elite soldiers may have some trouble. Briefly.
We have learned something of use today, I think. I have heard that superb wild horses can be found in the hills of Macedon. With such animals, we might be able to combine your father's tactics with those of the mounted warriors we just observed. Let's see if we can locate these wild horses. Wait, let me talk with my father for a moment. Father, wait! Can't you take a moment to discuss the battle with me? He seems too busy just now, Your Highness. Come, let us resume our studies. We will search for the horses of which I spoke. Да, милорд. Да, господин. Я провижу победу. Да, Да, господин. да, Да, господин. грядет конец света. Да, милорд. Провижу победу. Да, господин. Да, милорд. Да, милорд. Да, сэр, я провижу Да, милорд. победу. Грядет конец света. Yes, these are the very horses we've been looking for. Да, господин. Let us herd them back to town and into the stables. Грядет конец света. Да, милорд. За короля. Грядет конец света. Я провижу победу. Грядет Assassination, конец regicide. света. Alexander's father has been murdered outside the city gates. The killers must be found and put to death for their horrible crime. Да, За короля. Да, господин. Да, милорд. Да, милорд. За короля. Да, господин. Да, милорд. Да, милорд. Да, Тревога! господин. На нас напали! За короля. Да, милорд. The assassins have been executed, да, сэр. but this Грядет hollow revenge конец offers little света. comfort. For I have lost my father, and shall never speak with him again. За короля. With King Philip's death avenged, all of Macedon is prepared to accept Alexander as their new king. Alexander and his esteemed tutor are due at the Macedonian town center, where the young prince will enter into preparations to take the throne. Young Alexander is inside the town center now, waiting to be declared Macedon's new king once his final... Eureka! I have figured out how to utilize the horses my master and I located during our studies. When Alexander emerges as the new king, he will be able to train elite mounted warriors at his stables, and they shall become his companion cavalry. Провижу победу. Да, сэр. Грядет конец света. Да, сэр. Поднять паруса. Свистать всех наверх. Да, сэр. Есть, капитан. Свистать всех наверх. Свистать всех наверх. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Свистать всех наверх. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Тревога! На нас Поднять напали! паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан.
Да, сэр. Я провижу Есть, победу. капитан. All hail Alexander, son of Philip, new king of Macedon. The armies and the buildings of Macedon are now under your command. A messenger from the south rides in haste to the city. Dire news is no doubt upon his lips. Sire, I bring grave tidings. Believing that both you and your father are dead, Athens and Thebes are in rebellion. Even now they are assembling armies and preparing for war, in violation of their treaties with Macedon. In order for Alexander to secure his throne and solidify Macedon's hold on Greece, he must put down the rebellion by destroying the armies of Athens and Thebes. Да, сэр. Я провижу победу. Грядет конец света. With these special herbs I have collected, I am ready to help Alexander subdue those who would rebel against him. Да, грядет конец света. Я провижу победу. Да, господин. Да, господин. Конечно. Слышу голос Часть и Олимпа. слава. Your Royal Highness should be careful of spending too freely. Your father left you with a depleted treasury, and you will get more gold and iron only by plundering your enemies' cities. Свистать всех наверх. Our Greek cousins depend on phalanx units backed by stone-throwing engines, sire. But with your new cavalry, you can attack them from the side and eliminate them Куда quickly. прикажете идти? Indeed, with cavalry such as this, no army on earth shall be able to stand against you. Эгей! Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Свистать всех наверх. Кейлос. Стума. Эгей! Что прикажете? Свистать всех наверх! Что прикажете? Куда прикажете идти? Что прикажете? Свистать всех наверх! Эгей! Куда прикажете идти? Да? Свистать всех наверх!
Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Поднять паруса. Есть, капитан. Тревога! На нас напали! Есть, капитан. Alas, Aristotle has died. Alexander must continue on without his tutor's counsel. Куда прикажете идти? Куда прикажете идти, слава? Победе! Куда прикажете идти? Кавалерия, вперед! Да? Да, милорд? Как скажете. Да, милорд? Как скажете. Да, милорд? Конечно. Что прикажете? Честь и слава! Конечно. Что прикажете? Что прикажете? Куда прикажете идти? Что прикажете? Во славу короны! Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Честь и слава! Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Во славу короны! Какова ваша воля? Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Во славу короны! Честь и слава! Что прикажете? Во славу короны! Тревога! На нас напали! Во славу короны! Что прикажете? Победе! Слышу глаз Олимпа. Государство. Честь и слава! Слышу глаз Олимпа. Кавалерия, вперед! Победе! Кавалерия, вперед! Что прикажете? Честь и слава! Кавалерия, вперед! Победе! Что прикажете? The Theban army has been routed, and the assembly of Thebes has sued for peace. Macedon has received a tribute of gold and iron from Thebes. Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Что прикажете? Во славу короны! I have defeated an army and conquered my first great city. But it is an achievement I cannot share with my father. Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Куда прикажете идти?
Кавалерия, Слышу глаз вперед! Олимпа. К победе! Что прикажете? Кавалерия, вперед! Честь и слава! Во славу короны! Честь и слава! Во славу короны! Дауда. Куда прикажете Во славу короны! Честь и слава! Что прикажете? Кавалерия, вперед! К победе! Стума. Честь и слава! Во славу короны! Тревога! На нас напали! Какова ваша воля? Государство падут. Куда честь и слава! Кавалерия, вперед! Что прикажете? Честь и слава! Куда прикажете? Во славу короны! Победе! Что прикажете? Какова ваша воля? Куда прикажете идти? Честь и слава! Прикажете? Куда прикажете идти? Что прикажете? Честь и слава! Кавалерия! Куда прикажете идти? Слава! Во славу короны! Что прикажете? The back of the Athenian army has been broken, and the assembly of Athens has declared a truce. The Athenian assembly has also paid a tribute of gold and iron. Sparta, threatened by the brilliant young king of Macedon, has entered the war. Even now, Spartan troops are marching on Alexander's capital city. Что прикажете? Во славу короны! Честь и слава! Кавалерия! Что прикажете? К победе! Кавалерия, вперед! Победе! Что прикажете? Во славу короны! Победе! Куда прикажете идти? Кавалерия, вперед! Что прикажете? Куда прикажете идти? Честь и слава! Куда прикажете идти? Куда прикажете идти? Короны! Куда прикажете идти? Честь и слава! Во славу короны! Куда прикажете идти? Честь и слава! The city is under attack. If the palace is destroyed, the panicked citizens will revolt, and Alexander's reign will end Тревога! here. На нас Честь напали! и слава! Слышу глаз Олимпа.
Во славу короны! Честь и слава! Вперед! Что прикажете? Честь и слава! Слышу глаз Алиса. Что прикажете? Во славу короны! Победа! Вперед! Куда прикажете? Честь и слава! Куда прикажете идти? Во славу короны! Победа! Кавалерия, вперед! Какова ваша воля? Куда прикажете? Честь и слава! Что прикажете? Во славу короны! Что прикажете? Честь и слава! Во славу короны! Слышу Что глаз прикажете? Алиса. Куда прикажете идти? Что прикажете? Честь и слава! Во славу короны! К победе! Что прикажете? Кавалерия, вперед! Тревога! На нас напали! Слышу глаз Алиса. Честь и слава! Слышу глаз Алиса. Куда прикажете идти? Тревога! Честь и На нас слава! напали! Прикажете идти? Во славу короны! Куда прикажете идти? Кавалерия, вперед! Sparta, Athens, and Thebes have all been defeated by Alexander's armies. Greece is now united under strong Macedonian rule, and greater conquests lie ahead. Soon all the world will know the name Alexander the Great. Что прикажете?